Because of teachers and educators like you, because of teachers and school administrators like you, this country, our country, has a fighting chance. And this next generation has a fighting chance. Dear tired teachers, I know you've been juggling obligations, home, family concerns, to classroom concerns, to community concerns. When things are getting down and your expectations are falling apart, please remember, nga may ada bata nga maaram magsurat yana tungod ha imo. May ada bata maaram mag-ihap yana tungod ha imo. Ngan may ada bata maaram mag-ambisyon hinmas hataas pa tungod ha iyo. Dear teachers, now is the best time to be a Filipino. Please. Ako si Franz Byron Giwan, tuminungnong nga Santa Ritanhon, pinanganak na pobre, parehas gyud pa imo. Pero manlilimbasog, maato, ngan diri mapaperde, para diri mamatay nga pobre. Unta, ikaw gihapon. Giniistorya ko na iyo, diri kay karuyag ko, subaron ako niyo. Giniistorya ko na iyo, diri kay para mahimo niyo nga guiding path. Giniistorya ko ini niyo, una, para mahibaruan ninyo, nga tanan kita, maagi ngan makakatilaw, hin ka mapait, hin kinabuhi, waray hiton exempted. Di ba mga kaganak, maagi yan adlaw, maabutan adlaw, nga waray gintutuon. Maabutan adlaw nga waray sura, maabutan adlaw nga waray paralitan maintenance, maabutan adlaw nga may daka estudyante nga maaruhin allowance pero waray ka mahakatay.